बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। मैं उन दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी, सब्सक्राइब किया, उसको लाइक किया और कमेंट्स किया। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसी डिज़ीज़ है जो इस दौर हाज़िर की, इस मॉडर्न लाइफस्टाइल की पैदा करदा एक बीमारी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये मुफीद मालूमात पहुँचें। और अगर वो इस बीमारी का शिकार हैं, उनको कोई ऐसा मसला है तो वो उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये इस दौर की एक बहुत बढ़ती हुई बीमारी है जो ख़ुसूसन नौजवान लड़कियों में भी देखी जा रही है। पहले तो ये बीमारी आमतौर पर जो 40 साल की के बाद की या 40 साल से की जो औरतें होती थी उनको होती थी, लेकिन आजकल ये यंग लड़कियां जो हैं 18 साल, 20 साल, 17 साल इस उम्र में भी हो रही है। इसमें ये होता है कि औरतों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो गायनाकोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि ख़वातीन में ओवरीज होती हैं, उनके अंदर एग या ओवम प्रोड्यूस होता है और वह मेच्योर होने के बाद थ्रू फैलोपियन ट्यूब्स वो मेंसेस की ब्लीडिंग के साथ खारिज हो जाता है। तो अगर इस दौरान अगर स्पर्म उधर जाए, वो शादीशुदा ख़वातीन है तो उसे जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो चूंकि इस बीमारी में एग जो है वो मेच्योर होता ही नहीं, समझे बनता ही नहीं, उसकी जगह पानी की छोटी छोटी या बड़ी थैलियां बन सकती हैं जिनको हम सिस्ट कहते हैं। उनमें पानी के अलावा भी कुछ हो सकता है, जैसे कि ब्लड है या पस भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये पानी होता है। तो चूंकि ख़वातीन में जहाँ पर ज़नाना हार्मोन्स होते हैं, वहाँ पर कुछ मर्दाना हार्मोन्स भी होते हैं जिनको एंड्रोजन्स कहते हैं, जिनमें ख़ुसूसन टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो अमूमन मेल में पाया जाता है। तो उसकी मिकदार थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी देर से आते हैं, कभी काफ़ी देर तक वो रहते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के चेहरे पर मर्दों की तरह थोड़े थोड़े बाल भी आ सकते हैं, जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी बाल आ सकते हैं। उनमें जो है वो मोटापा भी हो सकता है। तो इसकी जो वजूहात हैं वो कुछ तो जेनेटिक्स हैं, जैसे अगर मदर साइड पे या फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ये डिजीज़ पाई जाती है तो वो आगे बच्चों में जा सकती है। दूसरे इसके कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसा कि कुछ ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स हैं, मतलब कंट्रासेप्टिव ड्रग्स जो माने हमल गोलियां होती हैं, अगर आप वो ले रहे हैं उनके में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि ख़वातीन के हार्मोनल सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें हमारा जंक फूड है, जैसे कि आजकल लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, कोई पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, जो रेगुलर हमारा एक रवायती खाना है रोटी सालन वो हम नहीं खाते, या हम फलों का इस्तेमाल नहीं करते, सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे फलों, फ्रेश फलों में और ख़ुसूसन ऐसी सब्जियां जो सब्ज़ रंग की हैं उनमें पाया जाता है। तो हम ऐसी ग़िज़ा नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे हमारा वज़न बढ़ जाता है और हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये इसकी आम तौर पर जो हैं वजूहात हैं। अब आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। तो अगर एलोपैथिक तरीका इलाज में देखा जाए तो उसमें अमूमन हार्मोन थेरेपी चलती है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका एक बड़ा ही बेहतरीन इलाज मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ अद्वियात दी जाती हैं।
اس میں ادویات میں مختلف قسم کے ڈراپس ہوتے ہیں، وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور 6 مہینوں سے لے کے 1 سال تک اس کا علاج ہوتا ہے، اور مریضہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ تو اس میں دوائیوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو فطرت کے مطابق رکھیں، یعنی ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہو، اگر ایکسرسائز ممکن نہیں ہے تو کم از کم واک جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میٹھے کا استعمال، جو چینی کا استعمال ہے، وہ مکمل طور پر 100% بند کر دیں۔ میٹھا جو ہے وہ آپ پھلوں سے حاصل کریں، اور جو ہے غذا میں پھلوں کا استعمال، سبزیوں، سلاد، یہ چیزیں زیادہ کھائی جائیں۔ تو زیادہ جو بازاری کھانے ہیں ان سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے، گھر کا کھانا کھایا جائے، پانی کا استعمال کیا جائے، سوڈے واٹر کی بوتلیں نہ پی جائیں۔ تو جو ہومیوپیتھی میں ادویات استعمال ہوتی ہیں ان میں کچھ قابل ذکر جو ادویات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں پہلے نمبر پر جو دوائی آتی ہے اس کا نام ہے ایپس، دوسرے نمبر پر ہے پلساٹیلا، پھر اس کے بعد کلکیریا کارب دوائی ہے جو خواتین تھوڑی موٹی ہیں جن کا موٹاپے کی طرف رجحان ہے، ان کے لیے کلکیریا کارب ہے۔ پھر اگر آپ کو سکن کی پرابلم ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ گریفائٹس دوائی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مدر ٹنکچرز ہیں ہومیوپیتھی میں، جن میں اشوکا مدر ٹنکچر ہے، سنیسیو مدر ٹنکچر ہے، اور یہ 2 مدر ٹنکچرز جو ہیں یہ آپ مریض کو 10 قطرے صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ باقی جو ادویات میں نے بتائی ہیں وہ علامات کے مطابق دی جاتی ہیں۔ اس میں آگے کچھ کلینیکل انویسٹیگیشنز بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ مریض کا الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے، ماہر لئی ڈاکٹر اس کا الٹرا ساؤنڈ کرے، اس کے بعد اس کے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ ہوں، کیونکہ ہائپو تھائرائیڈزم اور PCOD میں بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اس کو ڈیفرینشیٹ کیا جائے۔ اور اگر ٹیسٹوسٹرون کا لیول خواتین میں بڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے الگ ہومیوپیتھک میں دوائی ہوتی ہے، وہ استعمال کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر وہ موٹاپے کی طرف زیادہ رجحان ہے تو ورزش کو معمول بنایا جائے، اور میٹھے سے جو ہے بالکل پرہیز کی جائے، ایکسرسائز کی جائے۔ تو جو لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس بیماری کے علاج کے لیے، وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں اور اپوائنٹمنٹ لیں اور ہم سے علاج کروائیں۔ بہت شکریہ جی۔ آپ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی ڈیزیز کے ساتھ، اور اس میں اس ڈیزیز کی وجوہات، اس کا تعارف اور اس کا علاج وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔